Sa kapistahan karong adlaw ni Senyor Santo Niño, gidagsa sa mga deboto nga gipadayag ang ilang debosyon ang Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague Foundation Incorporated sa Davao City nga nagsaulog sa ilang ika-56 nga anibersaryo. Ani ang report ni Argil Relator. Una pa man mag-alas 4:30 sa kadlawon nga mo'y gitakdang pag-abli sa The Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague Foundation Incorporated sa Matina, Davao City adlawng Lunes. Taas na ang linya sa mga deboto ni Senyor Santo Niño nga buot makasulod sa shrine. Bitbit sa kadaghanan sa mga deboto ang ilang mga imahen ni Senyor Santo Niño. Gikan sa gikahimutangan ni ini, gibalhin sa karo ang imahen ni Senyor Santo Niño alang sa prosesyon palibot sa shrine compound na gisalmutan sa mga deboto. Ato sa presentasyon sa Holy Infant Jesus of Prague, gisayaw sab sa mga deboto ang ilang mga imahen ni Senyor Santo Niño nga lakip sa pagpadayag sa ilang debosyon. Gilinyahan sab ang pahalok sa imahen. Sagad kanila, sobra na pulo na katuig nga deboto. Mandaghan mag blessings nga siya gyud ang nagaano ba na ginahatag sa moa. So nagaano jud misaya naga-pray or Ang debotong si Crisel, halos tibuok banay ang kauban nga nisalmot sa aktibidad sa kapistahan. Dala ang ilang 7 ka mga imahen. Since katong nagkuanod ko kana nagipadamgo ko. Yung mo na nga, mo na akong gihimo nga koan, devotion. Kung naaman mo mga kakulian, dili jud ingon nga koan malampasan na. Sama sa naandan, matag oras doon ay ginapahigayon nga misa, gikan alas 6:30 sa buntag, hangtod na sa alas 5 sa hapon. Ang pinakaulahing misa, pangunahan ni Davao City Archbishop Romulo Valles. Sa matag petsa 15 sa Enero ang pista dinhi, agig paghinumdom sa enthronement rites sa imahen sa Child Jesus of Prague ni adtong 1968. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.